ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିଷ୍କୃତ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ସବୁ କଥା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକର ଉଦ୍ଘାଟନ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ आनंदित जे विभूति बाबू नेतृत्व में जो संघ चली जी अतीत वर्तमान एवं भविष्य विषय आपण मानक अनेक मार्गदर्शन करें जदि किए करें तेज किए भी करें। जिला सांबादिक संघ ढेंकाना पर आसवे संगठित प्रतिभा लोकनाथ दले सभापति द्विवेदी फाउंडेशन ट्रस्ट हमारा रजनीकांत मिश्र सभापति कलाहांडी राजेंद्र कुमार चौधरी राज्य कोषाध्यक्ष से पहुंच पाई ना Argos मंत्री महोदय निज जिले में उपस्थित अच्छा वक्तव्य